Welcome back to Inqua News. Mapsa faced severe flooding after heavy rain lashed the town, with clogged drains once again failing in Kodlem. Upa Junction was submerged in key deep water, highlighting the city's poor monsoon preparedness. Residents have demanded urgent action before condition worsens. हे आमचे कोल्हेकरांचे नशीब म्हापशेकरांचे नशीब असलो MLA आमकां मेळपाक जाय आनी 25 वर्सां म्हापशेकाराक हांव खोर्ले म्हापसा आसा हंसाकर जंक्शन जे आसा न्ही थंयच्यान पळयात तुमी नशीब आज 25 तारीख आज सॉरी आज 6 ऑगस्ट 2025 आणि सकाळची 6:30 जाल्लेली आसा. हे उदीक तुमी पळोवंक शकता. खरोखरच हांव म्हणटा म्हापशेकारांचें नशीब हा हे असली नदी मेळपाक आमकां. कित्याक आयज आमकां हो सांगता गोंयचो मुख्यमंत्री तुमकां रस्ते बरे दिता म्हणून. कळ्ळें? हे पळयात तुमी गाडी हेची बंद पडली. पळय आतां हे पळय ही दुसरी बायल आमची ही आमची भयणूच म्हणूं येता सॉरी बंद पडली. दुखून देऊ पळयात हे आमचे नशीब हा. पळयात तुमकां व्हिडिओ हांवें मुद्दम केला हो. डियर गोंयकार प्रमोद सावंत सांगता आमकां गोंयांत की आपले PWDचे जे डिपार्टमेंट जे आसा न्हू गोंयकारांक लागून काम करता म्हणून. आतां हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो रस्तो सारको DMC कॉलेजी कडेन वयता उसपकराच्या जंक्शना कडल्यान आनी उसपकरा जंक्शना कडसून हो सारस्वत विद्यालय जी कॉलेज जी आहा थंय वयता आनी हो रस्तो सारको म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन चल्लो. म्हणजे हॉली क्रॉस आहा ल्हान भुरग्यांची KGचे स्कूल आसा तेचो लोक पळय गाडी कशे हय पळयात म्हापशेकारांनो हे आता ते आमचे व्हेजिटेबल वेंडर्स ही गाडी पळयात तुमी उदकांसून कशी वयता ती. पळयात हे आमचे नशीब. हांव उदकाचे मदती आसा की हो आतां जवळ जवळ आतां अर्दे वर जालें पावस पडटा अर्दे वरां खोर्ले म्हापसा आनी आतां ही परिस्थिती अशी तुमी पळोवंक शकता. हे उदीक नाला पळयात हांव तुमकां दाखयता हांव एक्झॅक्टली. पळयात तुमी हे नाला हे उदीक पळया हो नाला ओपलो जाता आनी हे उदीक पळयात तुमी म्हापशेकारांचें नशीब. आनी हे सगळे आतां आमोले जे म्हणटा न्हू कोरगांवकर अन्वी कोरगांवकराचो वॉर्डान 18 नंबरान हे उदक व्हांवून चल्ले लोकांच्या घरांनी वयतले आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हांगा येवन हो फक्त नाला जो आसा न्हू भितरली माती काडून वगडात आहा आनी आमी हे पळयात हे घरान लोकांचे उदीक कशें वयतले. आनी हांव तुमकां दाखयता परत म्हाका म्हाजो पांय सुद्दां न्हू पळय तुमकां दाखयता पळय उबो रावंक जायना हांगा. उदकाचो फ्लो इतलो आसा की म्हाजी चप्पल सुद्दां पांयाच्या आनी घट्ट धरला. पळयात पांयांक उबो रावंक सुद्दां गावना हांगा. सो डियर म्हापशेकार हांकां MLA जोशुआ डिसोजा सारको मेळपाक जाय. आनी तो म्हणटा आपूण म्हणटा बापायन तेजें राज्य केलें म्हापश्यान कितें हे पळयात उदीक पळयात तुमी उत्तम व्हिडिओ केला हांवें. म्हाजें नांव संजय बर्डे खोर्लेच्यान. हे पळयात तुमी बरें चित्र. हे पळय गाडी पळय भुरग्याची स्कुलाची गाडी वता. हे पळय गाडी बंद पडटली शुअर गाडी बंद पडटली हेची स्कूटर. हे बरें दर्या जालो न्हू रस्त्याचेर. पळयात तुमी बंद पडली दुसरी गाडी बंद पडली रेस बंद करूंक फावना नासली. ती दुसरी गाडी बंद पडटली. हो आतां आमचो शाहू पेपर विकता हेजे घरान आतां उदीक वयतले 100% घरान उदीक वयतले. हे रस्त्यार आमचें नशीब पळया हे पळया हे घरान उदीक गेलें पळय हे पळोवंक शकता तुमी.
हो आमचं शामू पेपर विकता तो सकाळचो. शामू हा कितें म्हणटा? हे पळय तेजे घरान उदीक केलंय पळय घरान हे तेजें घर हा पळयात तुमी. हे पळय पेपर विकता. हो आपल्याक 4 पयशे मेळोंक जाय पूण बाबडो सकाळी फुडें पेपर विकता हेज्या घरान चेडो बेकार आसा. आनी प्रमोद सावंत सांगता आपलो सरकार बरो चलता म्हणून. हांव आयज ह्या दिसा BJPच्या सरकाराक चॅलेंज करता. तांकां हांव चॅलेंज करता BJPच्या सरकाराक की तेंच्यांनी मरे हे रस्त्याचें काम आनी रस्त्यासून उदीक जें व्हांवता तें केन्ना बंद करतले. तांकां ताकद आहा जाल्यार तेंच्यांनी ह्या रस्त्या वयलें उदीक बंद करून दाखोवपाचें. तेंचे इंजिनियर येतात तेंचे कोण कोण येतात आनी म्हणटा आमी बरें काम पळय सगळें उदीक भरलें. आतां हांव केन्ना व्हडलो व्हिडिओ जाल्लो आहा जवळ जवळ 7 मिनटां जावन गेलेली आसा पळयात. हे उदीक जकर जंक्शन आतां गाडी येतली. हे म्हज्या गाडी बंद पडलेल्या दाखयता तुमकां फुडें पळय जवळ जवळ 100-150 मिटराचेर गाडी बंद पडलेली आहा. ही पळय आयज खोल्लेची परिस्थिती तुम्ही पळयल्या. एक वर पावस पडत जाल्यार अख्खे खोल्ले बुडटा. फाटल्या दिसांनी गोंयचो चीफ मिनिस्टर येयल्लो आमचो म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन बसलो. कसले धडे दिले, इंजिनियरांक कितें शिकयले, डेप्युटी कलेक्टराक कितें शिकयलें, मामलेदाराक कितें सांगून गेलें हें आमकां खबर ना. पूण आयची परिस्थिती न्हू आयची आनी फाटले मे म्हयन्यान पावस पडलेली परिस्थिती. एक वर पावस पडत जाल्यार म्हापशा सगळे म्हणजे बाजारपेठ जावं किंवा खोल्ले हो सगळो पठार हो उदकान सारको भिजून वयता कंप्लीट. खंय रस्तो आसा म्हूण कळना, खंय गटर आसा म्हूण कळना. लोकांची गाडयो पडटा, लोकांची स्कुटरी पडटा, लोकांच्या घरांनी उदीक वयता. हे भारतीय जनता पार्टी सरकाराचें डेव्हलपमेंट काय म्हूण हांव BJPच्या सरकाराक विचारता. ते दिसा तुमी येयले पावस पडना फुडें थंयसर पावस पडना फुडें कितें करतात 10-10:30 जाली काय ना म्हापशेची चेअरपर्सन छत्री घेवन येता, गाडी घेवन येता, मागीर पोलीस येता, ट्रॅफिक पोलीस येता. थंय मेकअप केल्ले सारको तेंच्यांनी कितें करतात थंय शो मारतात, दुसरे दिसा माती काडटात आनी चल्ले. हा तशी परिस्थिती तशीच आसता. हे कितकी वर्सां आमी सोंसून घेवपाची. आनी म्हापशेकारांक हो आमदार आनी 25 वर्सां जाय असो तरी दिसता. कित्याक लागून हो विधानसभेन जर म्हापशा शहराचेर डेव्हलपमेंटाचेर उलोवंक गेलो जाल्यार हो उलोवपाक दिना. हांगा म्हापश्याचो आमदार सोडून ते बाप कार्लूस उलयता, मायकल उलयता. पूण हो केन्ना उलोवपाक रावला. जो उलोवंक सोदता म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल हो उलोवपाक दिना. म्हणजे म्हापशा शहर हेका आनी 25 वर्सां फाटल्यान करपाक जाय. पूण जो मनीस उलोवंक सोदता पळय ताका हो बसयता. आनी हे कोणी म्हापशाचे प्रश्न म्हापशाच्या आमदारान मांडूंक जाय आसलेले तो मांडिना. कोण घेता? कार्लोस सर घेता, मायकल लोबो घेता. हे विशय हे म्हापशाच्या आमदारान घेवंक जाय आसलेले तो घेयना. हे आयज म्हापशाची परिस्थिती पळोवंक गेले जाल्यार सारकी बिकट जाल्लेली आहा. कोण कोण VIP येता पळय फाटल्या दिसांनी नरेंद्र मोदी जी येयल्लो एका दिसान तेंच्यांनी हेलिपॅड रेडी केलो. अमित शाह जी येयलो हांगाच ह्याच बस स्टँडाचेर जेन्ना तेंच्यांनी एका दिसान स्टेज रेडी केली. आनी जे म्हापशा आमचे आहा पळय ते गरीब लोकां खातीर करूंक जाय ते बेगींतल्या बेगीन कित्याक लागून जायना. हे सरकार गरीब लोकांचे न्हू, हे सरकार श्रीमंत लोकांचे. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे फक्त श्रीमंत लोक आनी कोण कोण व्हडले VIP येता पळय तेंचीच ही कामां करूंक रावतात. बारीक जनतेची ही कामां करूंक रावनात. तेज्या खातीर हांव म्हापशेच्या जनते कडेन मागता की आमचे ह्या पळय डेव्हलपमेंट हे जायना. तेज्या खातीर तुमी आमदार हो बदलपाची गरज आसा. आनी 25 ते 30 वर्सां आमचे जे गांव आहा पळय हे खेडे गांव जाल्लेले आसा. वाळपय सुदारले, बिचोली सुदारले, बाकीची एरिया आहा ती सुदारली. आनी आमचे गांव आसा पळय खंय तरी खेडे गांव बीन हांगा कर्नाटका जे आसता पळय तसले आमच्या शहराची परिस्थिती जाल्लेली आसा. आमचे कोण भायले फ्रेंड पासून येयला क्या रे हे सब गंदाय म्हणटा. कोण महाराष्ट्रांसून येता, कोण आनी खंयच्यान येता. क्या हे सब हाल हो गया मरे तुम्हारा शहर का अशें म्हणटात. कोण मराठीन येतात ते सांगता आमकां इधर नहीं रहने का, कलंगूट में जाएंगे, इधर जाएंगे, इथं जाऊया तिकडे जाऊया असं म्हणून असे सांगतात ते.
म्हापशार हांवूच पळयनात कोण, कित्याक लागून म्हापशाची परिस्थिती सारकी बिकट जाल्लेली आसा. हेज्या खातीर हांव म्हापशेच्या जनते कडेन मागता की आमदार हो बदलपाची गरज आसा म्हणून.